नमस्कार दर्शक बंधु आज 8 अगस्त 2025 शुक्रवार सकाळ 20 देश विदेशर बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाळ 5 देश विदेश खबर प्रथम पाइबे। जदि आम प्रथम खबर को जा ग्राहकों रिलायंस जिओर स्वतंत्र ऑफर जानिले होइजिबे आश्चर्य। हाँ दर्शक बंधु ओडिशार समग्र डिजिटल सेवा प्रदानकारी रिलायंस जिओ एक अन्य किछि एवं नूतन मैरेज नंबर समान सुविधा को आरिछि। ग्राहक माने एबे मात्र 50 टंकारी स्वतंत्र प्रारंभिक मूल्य से पसंदर मोबाइल नंबर क्रय चयन करि पारिबे। जदि आम परवर्ती खबर जा ड्रम को 50% तारीख घोषणा पर मोदी को कांग्रेस कटाक कले इंदिरा गांधी परी अमेरिका सह मुकाबला करंतु। हाँ दर्शक बंधु अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पक्षर भारतीय सामग्री उपर 50% तारीख लगाइबा घोषणा पर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैतरण नीति क्लासेस करिसेंती। जदि आम परवर्ती खबर जो शिक्षक शिक्षयित्री को सरकार देले बड़ उपहार एणिकी ट्रांसफर को नहीं न टेंशन। हाँ दर्शक बंधु विधानसभा निर्वाचन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नुआ घोषणा करिसेंती। एबे से शिक्षक शिक्षयित्री को एक उपहार देउछंती। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया रे लिखिछंती जे शिक्षक विभाग द्वारा करा जायथिबा शिक्षकों स्थान को संपर्क में विभिन्न गुरुतर परामर्श मिलिबो। जदि आम परवर्ती खबर जो 20 वर्षर पुअर अकाउंट को आसिला बड़ परिमाण टंका गणी गणी होगले लक्षे। हाँ दर्शक बंधु जड़े मध्यर परिवार पिलांटी अकाउंट को आसिला एते टंका जहां गणी गणी कष्टकर परिमाण हेता को लगी। यही बालांस 37 टंका बोली बुझा मिली जे राताराति अंबानी ठारू धनी भी होगले नोएडा जड़े 20 वर्षीय बालक दीपक। जदि आम परवर्ती खबर को जा कलिजुग अंत खूब शीघ्र दुनियार देखाइलानी कलिजुग विनाश 5 वर्ष लक्षण। हाँ दर्शक बंधु सनातन धर्म रे 4टी युग संपूर्ण करा जायछि जेउथिरे सत्य युग त्रेता युग द्वापर एवं कलिजुग अंतर्भुक्त। वर्तमान कलिजुगर समय चली जहाको गोप धर्मस मिथ्या एवं धर्मयुग बोली विचारणा करा जाउछि। जदि आम परवर्ती खबर जो ईपीएफ टंका उठेबार पारिने जदि करनियंतु एही काम तुरंत करंतु। हाँ दर्शक बंधु कर्मचारी दरमारू प्रति मासरे कटाजिब संचय एक अंश पीएफ अकाउंट को जमा करा जाए। यही अकाउंट रो जमा होइथिबा राशि उपरे सरकार सुध मध्य दियंती। जदि काहाको हठात टंका आवश्यकता पड़े से टंका मध्य उठै पारिबे। जदि आम परवर्ती खबर जो पूर्वतन मंत्री विभूति भूषण सिंह परमराज परलोक 70 वर्ष बयस कले शेष निश्वास त्याग। हाँ दर्शक बंधु खंडपड़ा गत राजा उपबाचस्पति तथा पूर्वतन मंत्री विभूभूषण स्वाई सिंह मरांक उपलस भुवनेश्वर एक घरे हस्पिटाल चिकित्सा अवस्था को तार देहांत होइछि। जदि आम परवर्ती खबर जो अमेरिकार सेना घाटी रे गोली चालक 5 सैनिक मृत। हाँ दर्शक बंधु अमेरिकार जरिया थिबा सेना पार्टी रे गोलीकांड जो 5 जन सैनिक मृत होइथिबा बेले अनेक लोक आघात होइछंती जहाँ पर सही अंचल सील करा जाइथिबा बेले सूचना मिली। जदि आम परवर्ती खबर जो टीसीएस कर्मचारी खुशी खबर ठके विपद मध्य दरमा वृद्धि नहीं कंपनी देला अपडेट। हाँ दर्शक बंधु भारतीय सर्वबृहत्तम आईटी कंपनी डाटा कनेक्टिविटी सर्विस सीटीएस बुधवार दिन निज कर्मचारी एक बड़ घोषणा करिछि। टीसीएस कर्मचारी सूचना देइछि जे कंपनी दुनियार स्तर को मध्य स्तर पर्यंत प्राय अति 80% कर्मचारी को दरमा वृद्धि करिवो। युद्ध विरोधी अधिक छोचक रूस तेलेंकी देले बड़ा बयान। हाँ दर्शक बंधु रूस सह राजी युद्ध मध्य यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर लेजेंस्की बयान जारी करिसेंती। लेजेंसी कहिसेंती जे रूस युद्ध विरोधी अधिक इच्छुक अछि। जदि आम परवर्ती खबर जो हीरा पर एवं सुना जबलपुर माटी तले सुना भंडार संधान। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में आग्रही होगा सहित जोड़ विविध एवं खनिज संपद मध्य संपुध। मध्य प्रदेशर पाटना खनि सारा विश्वर एहार सर्वबृहत्तम गुणवत्ता हीरा एवं प्रसिद्ध एही मध्य जलसपुर एक सुना भंडार संधान मिली। जदि आम परवर्ती खबर जो आसंता 8 रे बांग्लादेश उपरी घूर्णिबलय उपकूल अभ्यतरण ओडिशार काँ काँ वर्षा संभावना। हाँ दर्शक बंधु आसंता 8 तारिख दक्षिण बांग्लादेश एवं पार्श्ववर्ती अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। यह प्रभाव में ओडिशार किछि स्थान रे वर्षा हेबो। 7 तारिख रे केन्दुझर संबलपुर एवं सुंदरगढ़ गोटे 2टी स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना रही।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଉପକୂଳ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 8 ତାରିଖ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 9 ଏବଂ 10-11 ତାରିଖ ଉତ୍ତର ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଭାରତକୁ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପରେ ମୁନିନ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ହଂସବନ୍ଧୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାରିଫ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 50% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ମୁନିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଆଜିଠୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। 22ରେ ନୀତି ଚିଠିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ନିର୍ବାଚନ। ହଂସବନ୍ଧୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଜିଠୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଦାଖଲ ହେବ ଶେଷ ତାରିଖ। ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଦେଲେ ଏହି ଦାବି। ହଂସବନ୍ଧୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ 3 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବୁଧବାର ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ରେ କେୱାଇସି କରିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ହେବ ସମାଧାନ। ହଂସବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା PMGDYରେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ କରିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଖୁଲାସାରେ କରିବ। କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ସତର୍କ ପରେ ଆକ୍ଟି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସଂସ୍ଥା। ହଂସବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଭାରତ ବିମାନବନ୍ଦର। BBFର ଅଫ୍ ଲିଭିସ୍ ରିଭେନ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ସବୁଠୁ ମିଳୁଛି ଜନସମ୍ପଦ। ହଂସବନ୍ଧୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତକାଲି କେସିଙ୍ଗା, କୁତୁପଡ଼ା, ଘଣ୍ଟାଇଲା, ସିନ୍ଧେକେଲା, ନିଜଖମାର, ତୁଣ୍ଡିଣ୍ଡା, କମାରପଡ଼ା ସମେତ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ। ISRରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 75 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ICIକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହଂସବନ୍ଧୁ ବିହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ISRର ସମୟ ତାଲିକାକୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହେଲା 4 ମହିଳା। ଗୋଟିଏ ଘରୁ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ, 10ଟି ନମାନ ହାଡ଼ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତ। ହଂସବନ୍ଧୁ ଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 17,000 ଜଣେ ମହିଳା ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାମଲାଟି ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ପଲି ସର୍ବାଶିଷ ନାମକ ଜଣେ 64 ବର୍ଷୀୟର। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, SBIରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ କରିବେ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ହଂସବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର SBI ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
एसबीआई यूजर सोशल ग्राहक सहित एवं सक्रिय पदवी पर नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। जदि आम परवर्ती खबर जो छात्र संपद निर्वाचन पूर्व असंस्था कंफर दुई गोष्ठी हाथातारित छात्र गुरुतर शांति फेराई आने को पुलिस कर्तृपक्ष प्रयास हंदसबंधु छात्र संपद निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होइछि। हेले एबेठु उच्च हेलानी कैंपस राजनीति छात्र संगठन मानक निर्वाचन प्रस्तुत आरंभ करिथिबा बेली एहार रिलीज गंडकल।